Adi kami na ha Inosente Street. Kupod ko ati Malu ha nabalbiliran. Adin mga kaunan din ha naval. Adin 7-Eleven at Inosente Street. Inosente Street. Adin Agaron ganado ka permi nga kaunan. Only rice starts at 55. 55. It's very popular kasi meron ganyan sa Tacloban din. Oh, may dali pa Tacloban? Yes. Adin barbecuehan na marasa di Hanaval. Chairs lined up. There are other people in waiting areas. Oo. Adi ko upod ko ati Malu suroy-suroy kami ha Naval Baktasla tikat to ha Fragots Hotel. Adin only unicorn dog. Wow. Damot kaunan didi. Adi pan sisig corner. Parang labasan na ng mga Kaya nga po eh. Damot estudyante pagkakagawas pala da night class. Ano? Night class. Mga pedicab, mga tricycle. Aripan best of lechon manok. So amo nang Daika, maliko na kami. Aling karinderya. dilim na yan dito. Rolly fried chicken. Okay, out na kami. Bahay-bahay na. Please like, subscribe and share sa aking channel.